Viva Pit Senior! Pagsugod sa misa ganina, samtang gihimo ang unang entrada sa kanta, murag ipangduka tang tanan, para mawalang inyong duka, tanawang inyong tupad sa wala og tuo. Tanawa ha, timan kung hangtod inikhuman, maupabay inyong tupad. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Wa na mo duka. Ang tema sa ika-460 katuig nga kasulugan sa Pista Senior 2026 nag-ingon, In Santo Niño we are one. Sa Binisaya, sa Santo Niño usa kita. Sa unang pagbasa atong makita ang batang si Samuel nga gitawag sa Ginoo sa tunga sa kagabhion. Sa sinugdan, wala siya masayod kung kinsa ang nagtawag kaniya, apan tungod sa giya ni Eli, nahibalo siya unsaon pagtubag. Ingon anihon, pagsulti Ginoo kay ang imong alagad na minaw. Ang pagtawag kang Samuel nagsugod dili sa gahom, kundili sa pagpaubos o pag-abli sa iyang kasing-kasing. Bata pa siya, apan gipili siya sa Dios. Kita usab, bata og tiguang, gitawag sa pagpaminaw. Dinhi nato makita ang kahulugan sa Santo Niño, ang hulagway sa batang Hesus, nagpahinumdum usab kanato nga ang Dios moduol kanato, dili pinaagi sa kahadlok o dili kita hadlukon, kundili pinaagi sa kahupayan o kalumo. Diha sa pagpaubos kang Santo Niño, gitawag kita isip mga anak sa Dios o isip mga anak sa usa ka amahan. Usa kita ka pamilya. Sama kang Samuel, gitawag kita sa pagpaminaw, dili lang isip tagsa-tagsa, kundili isip usa ka komunidad o katilingban. Ang salmo nagpadayon niini sa pag-ingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nindot nga pagkakanta, hinaot nga musurop sa atong dughan o kasing-kasing. Ang pagkahiusa, dili lang kay nagtapo kita sama sa tong kasinatian karon. Kini nagpasabot nga dunay usa ka kasing-kasing ug usa ka tinguha, usa ka damgo ug panglantaw nga mao ang pagpaminaw ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Sa Santo Niño, makita nato ang usa ka bata nga hingpit nga masinugtanon sa amahan. Kung ang Santo Niño mao ang sentro sa atong kinabuhi, ang atong kabalaka, kahawang, kahadlok, pagduha-duha nga inyo karong gidala, mahulipan unta sa pagsalig, pagtuman, respeto, kalinaw ug gugma inig-uli ninyo unya. Sa atong Ebanghelyo karon, makita nato si Jesus nga nagbuhat sa kabubuton sa amahan pinaagi sa pag-alagad. Giayon niya ang ugangan nga babae ni Simon ug dayon kini misugod sa pag-alagad kanila. Sa pagkahapon, daghang mga tao gikan sa tibok lungsod ang nagtapok sa pultahan. Giayon ni Jesus ang daghan ug gipapahawa ang mga daotang espiritu. Ang mga tawo naghiusa tungod kaniya. Kita usab karon nagkatigom bisan init tungod sa tungkugma ug pagtuo sa batang Hesus. Tinuod dili? Tungod sa ato mga gihambin sa dughan ug hunahuna nga mangita og solusyon, manlalaban nga muhupay niini ug magpatagamtam nato nga mainiton ug makinasing-kasingon diha sa atong pagdebosyon. Sa Ebanghelyo sayo sa buntag, miadto si Jesus sa usa ka mingaw nga dapit aron magampo. Bisan taliwala sa daghang buluhaton, naminaw siya sa amahan. O sa dihang giingnan siya sa iya mga tinuunan nga magpabilin, mingon siya, mangadto kita sa ubang mga baryo, aron ako usab magwali dito, kay mao kini ang katuyuan sa akong pag-anhi. Inyo, unsa inyong rason nga nianhi mog basilika? Nakigiusa siya sa mahan diha sa pag-ampo, gipaminaw ang kabubuton sa mahan ug iyang gituman. Mianhi si Kristo kanato, iya kitang gipangita o sa dihang iya kitang nakaplagan, wala niya kita biyae, kundili kita ang nangahas sa pag-ikyas aron mo biya kaniya. Page 2. Si Santo Niño, usa kita tungod sa gitawag kita dili lang sa kahupayan, kundili sa paglakaw uban sa usa ka misyon. Ang pagkayusa dili pasabot magpabilin lang kita sa usa ka dapit. Dili lang pwede nga magpabilin kita sa basilika, mamauli kita, manglakaw kita, musugot mo sa madili.
Kinanglang muliho kita nga naghiusa aron magdala og paglaom, kaayuhan og pag-alagad sa uban. We have to move forward together. We have to journey and walk together. Tataw kaayo nga naghiusa kita karon, pero inighuman sa misa, inigpamauli, inigabot sa opisina og balay. Are we still one? Or kanya-kanya na punta? Kanya-kanyang lakaw, kanya-kanyang late, kanya-kanyang kaon, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang checks, kanya-kanyang laba, kanya-kanyang hugas, kanya-kanyang kuot, basta kanya-kanya. Timan mga igsuon, Pilipino ta dili tataga? Pilipino ta dili tataga? Mga igsuon ko, ang Santo Niño nagtudlo kanato og tulo ka butang karon. Una, sama kang Samuel, maminaw kita isip usa ka katawhan. Sama sa Salmo, maghalad kita og usa ka kasing-kasing nga anda mo tuman, obedient heart. Ikatulo, sama kang Hesus, mag-alagad og mulukaw kita nga naghiusa alang sa uban. Kining gitawag og synodal journey. Sa atong pagpasidungog kang Santo Niño, hinaot nga mahinumduman o hinumduman nato kini nga usa kita kapamilya sa Ginoo. Mutuo mo? Maayo mong manubag. So sa ka komunidad, usa kita kasimbahan, mutuo mo? Nga nalagi kung sa isulti sa simbahan, di mo mutuo. Inyo pang sawayon ang simbahan. Dili tungod kay pariho ta, kundi dili tungod kay ang batang Hesus nga mao si Senyor Santo Niño, mao ang naghiusa kanato. Busa, manag-ampo kita uban sa tingog ug usa ka kasing-kasing sa pag-ingon, ayaw mong sunod. Pagsulti Ginoo kay ang imong alagad maminaw. Og sa Santo Niño hinaot nga magkinabuhi gayud kita nga usa. Dili mag-inusara ha, usa, lahi ang one, lahi ang alone. Ang pag-awit sa batubalani nga makapanibawot sa atong mga balahibo uban sa pagbayaw sa atong mga kamot, magpahinumdom aton ning buhaton unya sa offertory. Magpahinumdom nga gitawag kita nga maghiusa sa pagbuhat og maayo sa atong isig kataw og kinaiyahan nga hinimo sa gamhanang amahan. Nahinumdom mo sa flood control? Dalian yung malimot, oy. Nahinumdom mo sa mananga? Nahinumdom mo sa liluan? O ang bag-oron sa binaliw? Kining tanan, basura yun eh. Let us be one in taking care of our common home, God's creation, and God's people. Naa sa Laudati kining tanan sa nga gisulat ni kanhing Papa Francisco, we have to care for our common home because we only have one home. Inighumaning santos nga misa og nobinaryo og ilabi na sa pista Senyor Pohon o maabot nga Domingo o karong hapon human sa misa alauna. Palihog, basura in town, ayaw kataga, kay maayo kayo natong warawara sa atong mga kamot, inikanta sa batubalani sa gugma. Inighuman sa misa, basura pay imo nagkatag sulod sa basilika, karsada sa dalan Osminia o sa palibot sa pinalanggat ang basilika. Gikan man tatang nanimba, mura man tagikan sa merkado. Pit Senyor? Way dumot ha, pahinomdom rani. Kung naghiusa kita, ayaw po magpamunit og bangko nga diliin nyo, kay limpyuhan na ba ingos Father? Kung naghiusa kita, ato ko nung ipakita, nga inighuman sa misa, biyaan tang balay ni Santo Niño nga limpyo, pariho sa inyong sala. Limpyo inyong sala? Ingon ang uban, wala man may sala, Father, aw pariho sa imong bulsa, way sod, limpyo. Kaya? Tulo ka butang ang atong timan-an. Una, we have to focus on what unites us, not on what divides us. Bag-ulang, galalista ka ng dress code sa Santo Niño, away diri, away dito. Kita maglalist lang ano. Okay ba? Ay na mag-away diya, kay masakitan po ko. No? Nga nga itong debosyon, imbis maghiusa, mag-away na ta, kay like opinion, like idea, sige lang good. No? Anhan to makita ang pagdebosyon na may mga polisiya, pero wala na to, ato lang yung panangkamutan mga iton og pagsabot. Kay si Kristo bitaw sa dihang gidad-an siya prostitute, ningon man siya, kinsa sa inyo ang walay sala, may unang mubato. No?
So mga igsuon, atong paningkamutan ning matawhanon nato nga mga polisiya o guidelines, hinatunta nga tagaan tag kasing-kasing nga Dios no espirituhanon nga bisan pa sa mga lain nga panghitabo o dili masabtan nga panghitabo nga nagkaguliyang sa atong katilingban, hinatunta nga aduna kitay kasing-kasing og dughan nga mosabot bisan lisod sabton. Ikaduha, keep Christ at the center. Not us to be at the center. It would be Jesus. It would be Santo Niño. Third, let go and let God. Let go of God. Let go and let God. Dili nato hiyaan nga mubulag ang Ginoo, because ang Ginoo nag-ingon, away from Him we are nothing. Let us make unity our ongoing mission. Ang atong panaghiusa mao tanay misyon nga magpadayon hangtod sa atong kamatayon, dili kay kining tema nga Santo Niño we are one kutob lang sa siyam ka bulan sa nobinaryo. Inikhuman, thank you, wa na, lain na pod, balik na pod, kapoy. Timan ang atong kapistahan ika-461, daghan na kitang tema nga higiskutan, wa ginisurot sa atong kasing-kasing og dughan. Tanawa, for without you and I. Usbo na ko. For without you and I. You and I. Spell uni. You can't spell unity. Without you and I, we cannot spell unity. That TY sa unity, ang TY, that is Jesus hanging on the cross. Tanawan ninyo ang cross ni Santo Niño. Tanawan ninyo ang cross. Ang cross is letter T. Si Jesus nga nagbitay is letter Y, di ba? So ang cross nagpasabot is thank you. Salamat Ginoo sa gugma, salamat Ginoo sa pagluwas, salamat Ginoo sa kadaugan. Amen. So sa unity panaghiusa adunay U, N, Y and TY. Sa ato pa sa diha sa cross, kitudluan kita sa paghigugma o pagsakripisyo. Ang unity o panaghiusa, imposible kung wala kitay pagpaubos, wala kitay respeto, walay sakripisyo, walay gugma. Ang U and I, meaning uni, means one, imposibleng mahitabo. We must be one in thanking the Lord for His love. Mudungan kita pag-ingon, salamat Senyor. Repeat. Salamat Senyor. Usbo na to, salamat Senyor. Salamat Senyor kay hapit namhuman ang wali ni Father. Nihinumdum ng kus istorya mga igsuon sa taong masinahon, paminaw ug maayo. Unang istorya, silingan, nakapalit og Inmax, wala magpafilde ang iyang silingan, nipalit po siya Inmax. Gatukod og pigiri ang silingan, tukod po siya pigiri, unya gilondra bagyod. Unyang silingan, nakakita siya, nag-invest man sa kapa og 50,000. Wa po siya papilde, invest po siya og 80,000. Bagsak bitaw ang kapa, nagkapa-kapa. Unsay hitabo, tabla ang kwarta. Adunay tulo ka anak ang iyang silingan. Wa siya papilde, 5 pod ang iyang anak. Nagpahimog mansyon ang silingan, wa siya papilde, nagpahimo po siya mansyon nga iyaha. Namatay bitaw ang asawa sa iyang silingan, ay wa po siya papilde, iya pong gipatay ang iyang asawa. Unya, na aksidente, nasunog ang balay sa mansyon silang silingan, kaya na aksidente, hunahunan niya, pildi ko anida. Ay, walay 2 ka oras, gisunog po niya iyang balay. Mga igsuon, ang ending sa taong masinahon, dili malipayon. Kung masinahon ka, babag ka na sa panaghiusa. Okay ba? Okay ba? Di ba? Action speaks louder than words. You understand what I'm pointing at? Di ba cute? Laing istorya. Usa ka inahan nga himalatyon. Sa diyang naana siyang saganghaan sa kamatayon, ang inahan nagpatawag sa iyang mga anak nga 5 ka buok na ay tarong, napoy bintahuso, pareho sa atong pamilya. Namulong siya sa iyang mga anak nga nag-alirong, mga anak, maayo kay nangabot mong tanan. Salamat, basin dili na siguro kung magdugay pa ning kalibutan. Naalang unta ko ipanugon ninyo. Gawas nga magpabilin kamong magpuyo nga malinawon isip usa ka pamilya diha sa gugma og pagsinabtanay. Naalang unta ko'y hangyo ninyo og ayaw intaw ninyo pakyasa. Ang kamagawangang anak ningon, unsa man di ay na ma, ningon ang inahan,
naay usa ka hektaryang yuta diha sa sikbit sa atong balay, nga anha mo magdula-dula sa una, anha mo mga lusog tubig, anha pud ta mangagi. Sa laktod nga istorya, kabahin ka na sa inyong kagahapon ug pagkabata. Tinan-away ang mga anak, ningon tong anak nga bintahoso, unya ma, unsa may among buhaton? Ningon ang inahan, ayaw jud intaw nag-ibaligya kay maggubot jud mo. Pasagdi jud na bisag unsa pay mahitabo. Ang mga anak ningon, naday tayuta, wa man takibaw. Wala man magsultis mama niini sa una. Kung sa diin hapit na siya mamatay, usa pa tagiingnan ang bintahosong anak. Unya usaon man namo lagi ma? Ningon ang inahan, basta bisag unsay mahitabo, ayaw mo panghilabot. Ayaw jud ibaligya kay dili na ato ang yuta. Pamaligya pa more. Kanang mga tao nga mamaligya og yuta, muna hinungdan nga mag-away ta. Unya magdipusyon tang sa tininyo, hain man ng we are one. Di ba? Takto ko dili. Sakto. Abi nilang kwarta na to. Lessons. Kasagaran mauni ang makabungkag sa atong panakiusa. Hinawat paunta ng atong debosyon kang Senyor Santo Niño, magdala ka nato sa kayosahan, kalinaw, gugma ug pagrespetuhay sa usag-usa. Dili ta manghilabot og dili atua, butang mana utaw. In Santo Niño, we are one. Amen. Viva Pit Senyor. Wa pa kumuhuman. We are one in the love of God. God loves us so much, even in the most difficult times of our lives. Still, God loves us unconditionally. Hinaot nga si Senyor Santo Niño ang batubalani sa gugma, padayon nga mudani kanato bisan sa atong pagkamasalaypon, padulong kaniya sa diin mahimo kitang usara kay sa tinuod kita usara sa gugma ni Kristo. Amen. Hinaot paunta. Tan-awa inyong tapad mao gihapon palihog manindog.